हेलो फ्रेंड्स, आज हम चिकन करी बनाएंगे। कल हम प्याज को तेल में पकाएंगे। उसके बाद लहसुन और अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट है उसमें हम डाल रहे हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन मसाला पका दिया था। तीखा लाल पका मसाला पानी दिया वाला
आवाज येतो पूर्ण आवाज येतो का?
ভালো লাগে আপনি কত ये जाना तो भरोसा था फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकन को दबाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं। ये जो फुली रो पाते आओ की होगा मसला सब जल्दी कटे भारी